warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope you are in a good health today. Let's Alhamdulillah to Allah who has given us opportunity and healthy so that we can be gathered in English lesson today. May salawat and salam let's say to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hopefully in the end of the day we can be helped by him. Amin amin ya rabbal alamin. Okay everybody, let's review our last meeting material. Do you still remember what material we were studying about? Yes, in the last meeting we were studying about present tense. And now in your video you can see a picture. There are 3 girls in the garden. Do you know what are they doing? Yes, they are playing in the garden. Do you know what kind of sentence I use to state based on the picture? Apakah kamu tahu apa jenis kalimat yang saya nyatakan tadi berdasarkan gambar? Yes, it is the present continuous tense. Okay, everybody, can you guess what material we are going to study today? Yeah, today we are going to study about present continuous tense. Everybody, sesuai dengan materi kita hari ini yaitu present continuous tense. Di sini Ustazah akan membahas tentang waktu ya. Waktu, hari, bulan, tahun adalah tanda yang menunjukkan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya agar semua hambanya dapat mempergunakan semua itu dengan sebaik-baiknya. Hal yang demikian itu dapat juga disebut dengan masa ya. Dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ightanim khamsan qabla khamsin hayataka qabla mautika wa syihataka qabla saqamika wa faraghaka qabla saghlika wa sababaka qabla haramika wa ghinaka qabla faqrika. Rawahul Hakim wal Baihaqi. Artinya, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, luangmu sebelum sibukmu, mudamu sebelum tuamu, kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat dan Hakim dan Baihaqi. Dari hadis di atas dapat diambil pelajaran bahwa sebagai seorang yang masih berusia muda ya, yang memiliki kesehatan, maka dari sekarang marilah kita gunakan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat agar kelak di hari tua kita tidak ada penyesalan, karena di masa muda inilah kita sebaiknya mengisi waktu kita dengan belajar atau dengan hal-hal yang bermanfaat. Of the study, the scopes of the study are 1. Definition of present continuous tense, 2. Pattern of present continuous tense, and 3. Kinds of present continuous tense. Cakupan materi kita pada hari ini ada 3. Yang pertama, pengertian present continuous tense. Yang kedua, pola kalimat present continuous tense. Dan yang ketiga, jenis-jenis present continuous tense. The purposes of the study are 1. By understanding the learning video, the students are able to complete sentence using correct to be. 2. By understanding the learning video, the students are able to write sentence in simple present continuous tense. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, dengan memahami video pembelajaran, siswa-siswa dapat melengkapi kalimat dengan menggunakan to be yang benar.
Yang kedua, dengan memahami video pembelajaran, siswa-siswa dapat menulis kalimat dalam bentuk present continuous tense berdasarkan gambar. Present continuous tense, one definition of present continuous tense, two the pattern of present continuous tense, three kinds of present continuous tense. One definition of present continuous tense. Present continuous tense is used when the activity is occurring in a certain situation. Two kinds of present continuous tense. Baik, di sini kita akan membahas tentang satu, pengertian present continuous tense, yang kedua, pola present continuous tense, dan yang ketiga, jenis-jenis kalimat present continuous tense. Yang pertama, pengertian kalimat present continuous tense, yaitu tenses yang digunakan ketika suatu kegiatan yang sedang terjadi pada waktu-waktu tertentu. Yang kedua, jenis-jenis present continuous tense. Oke, sebelum kita bahas tentang jenis-jenis present continuous tense, di sini kita harus tahu jenis-jenis to be yang digunakan dalam present continuous tense, ya. Ada 3 jenis to be yang digunakan, yaitu is, am, dan are. Is digunakan jika subjeknya she, he, it, Amina, Hasan, a cat. Are jika subjeknya adalah they, we, you, Ahmad, and Zahra. Kemudian am digunakan jika subjeknya I. Oke, kita sudah sampai pada summary ya, kesimpulan. After learning this material, it can be concluded that present continuous tense is a tense used to state an action that is happening right now. There are 3 kinds of present continuous tense. They are 1. Positive present continuous tense, 2. Negative present continuous tense, and 3. Interrogative present continuous tense. Baik, kita sudah sampai pada kesimpulan. Setelah mempelajari materi ini, dapat disimpulkan bahwa present continuous tense itu adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan aktivitas atau kegiatan yang sedang terjadi sekarang ini. Ada 3 jenis kalimat present continuous tense. Yang pertama positive present continuous tense, yang kedua negative present continuous tense, dan yang ketiga kalimat tanya present continuous tense. Oke, next adverb of time of present continuous tense. Oke, di sini kita lihat ya keterangan waktu yang digunakan dalam tenses present continuous tense. Yang pertama this morning ya, artinya pagi ini. Yang kedua this afternoon, sore ini. Yang ketiga this evening ya, malam ini. Yang keempat today, hari ini. Yang kelima nowadays, sekarang ini. Yang keenam for the time being, untuk sementara waktu. Yang ketujuh right now, sekarang ya. Yang kedelapan at this moment, pada saat ini. Yang kesembilan at present, sekarang. Dan yang 10 now, sekarang. Oke, inilah dia jenis keterangan waktu yang dapat digunakan untuk membuat sebuah kalimat present continuous tense. Oke, task 7. Complete the sentence below with the correct to be. 1. See blah 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 playing chess with his friends. 2. Andi Antonio blah 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 reading a storybook in the library. 2. Write 2 sentences in the present continuous tense based on the picture below. Tulislah 2 kalimat present continuous tense berdasarkan gambar di bawah ini. Okay, everybody, I think that's all for today. Don't forget to do this assignment today ya. And before we close our studying today, let's say Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, everybody. Thank you very much for your attention. See you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.